Oh, sister, baka bet nyo for this one, 380 na lang, small up to XL. Maganda yung fabric nito, cotton. Tapos yung kanyang Louis, ayan, embroidered, may pag-gold siya dyan. All buttons working small up to XL, up to 46 inches bust. Yung haba niya, 25 inches length. Kapag bet nyo, mga sisi, Mindspace 1928 cream. Mindspace 1928 cream for only 380 pesos. Mindspace 1928 cream. Sa Sibels. Mindspace 1928 cream. Oh, mga sisibels, Mindspace 1928 cream. Pa-oversize, long sleeve siya na cotton. Baka bet nyo for this one, sisi, Mindspace 1928 cream for only, sisibels, 380 pesos. 1928. Ganito siya mga sisi pag long sleeve. Okay, ganito siya. Tapos cotton, mga sisibels, Mindspace 1928 cream for only, tawag nito for only 380 pesos. Pa-long sleeve na cotton. Mindspace, ano ko yun nito? 1928 cream. Sisi, wala tayong sky cream. Baka yung sky kanina suot ko, sisi, sold out na yun. Sisi Bells. Mindspace 1928. Sis, Dominican, papalalamove mo na lang ba, sis? Palalamove mo na lang kaya, sis. Skirt, bubble paplex. Sige, Sisi Bells, yung bubbles paplex natin. Ayan, Sisi Bell, suotin natin yung brown. Okay, para makita nyo, Sisi. Sisi, yung suot ko, 1928.